Mwenzangu kijana, unapa hivi kwenye huko, jikaze sana, ukuwe mtu wa kuselebre mubikubwa mubidogo, ukuwe mtu wa kufurahia maisha yako, unasikia? Ukuwe mtu wa kujitakia mema kile itwayo leo, ukuwe mtu wa affirmation za mzuri. Kwa kitu mimi nishona yenye vijana tuko kuwa nayo sana, unakuwa na sababu unajisia mawazo tu ya mingi sana kuwaza, mimi sikupata, mimi sikuwa mbaya, hapana. Kwa jovi maisha kuko siku ya kupata, kuko siku ya kukosa, kuko siku inapandaka inashuka, unasikia? Siku ulipata celebrate, siku yenye ulipata kidogo celebrate, furahi. Sasa ile furaha unakuwa nayo ya mingi, furahi ile furaha unakuwa nayo ulioko nayo kidogo, unasikia? Juu maisha yako sandagaji ketwa, unasikia? Ndio unakuwa furahia vyako vyote vilivyokuwa fanya, furahia kompani yako, unasikia? Na ile kitu mwenda kwa rudia kila siku, usikuwe na sababu kwa jitabiria mema, unasikia? Pouvoir yote uko nayo maisha yako iko mwa hii kinywa yako, kwa ile sauti yako. Sasa mimi nikilamuka, mimi nasemaka mimi niko trillionaire, unasikia? Na mimi ndio najitabiria vile, najua mimi am traveling all over the world, unasikia? Unasikia? Maana mimi nasafiri dunia mzima, naishi ndoto zangu sai, naishi maisha yangu kwa maana salama, niko mtu wa furaha, I'm happy and I'm great I'm greatest of all the time, unasikia? So unakuwa unajitakia vile vitu vya mzuri, unasikia? Unakuwa unajitisemea maneno ya mzuri, uko unajisemea hata vitu vya huyo wazaka kufuata, uko unasema hata mimi niko na jet privé, unasikia? Mimi niko na gari zote zinaexiste, niko na Cybertruck, unasikia? Niko hata na kampani na mimi na produire ma Cybertruck, unasikia? Ukuwe nafanya sema vitu yenye hata hauna vyosai, hata mawazo yako ya wazi. Mimi najua fitire yako iko na selo kinywa yako vinasema. Ndio maana Biblia ilisema kinywa yako ndio iko uwezo wa uzima na uwezo wa mauti, hiyo kupitia kinywa. Unasikia? Ndio kama watu wanatafuta kutafuta kwa information, wanatafuta basikie ulisema. Unasikia? Na kitu mmoja kwa naitilize. Sasa uko mwele ska faiblesse maisha yako, tuko na yule ka faiblesse. Jitakie mema, jifurahie, jitabirie makubwa, jitakie mema. Unasikia? Ile soko uliweza si par exemple, unaweza si msoko unaenda uzisha sasa par exemple unapata hata 200,000 ama 500, ça dépend na kazi yako. Unaona unakia unapata 20, unapata 10 na kwa tazo utakosa na poponyokea chupuchupu za kukulu, unasikia? Ile saa pale vile ndio saa zenye unapasha kujitia nguvu, kwa sababu mwele saa kila mtu nyuma anakukama na nguvu, unasikia? Mwele saa wewe sasa ndio saa yako kujitia nguvu, wewe ya kujitakia mema, unasikia? Ya kufungula akili yako, kwa mtu wa gratitude, furahia chakula ulikula, furahia ndugu yako surira alikupatia, unasikia? Mtu alikutapia kitu yako mzuri, furahia, aprecier. Usikuwe ndio saa mabisirani, ndio saa kwanza sema kama mimi nikiasindikiza wakijua hii kitu kimoja. Maisha hakuna mtu anakiasindikiza mwenzake. Unaona pale kwenye huko, pale kwenye huko ile mwingine huko amo. Kama sijui uko mvile kama uko Mkigali, kama uko Dar es Salaam, kama uko Nairobi, kama uko Kampala, kama uko Kinshasa, kama uko Bukavu, kama uko Goma, uko fasi yote mu dunia, unasikia? Kama uko Nigeria, uko Lagos, unasikia? Pale kote kwa ile milie iko vile vile, hata sante ipite tabakia vile. Ni maisha yako haiko kuwa na progression. Ona badada bazuri fasi kote kotendo tabakuta, magari mazuri fasi kote kotendo tazikuta, manyumba, unasikia? Mewe maisha yako iko vile. Sasa pouvoir hii vitu vyote vituko tunaima materiel saksi hivi iko vitu vya kutusumbua, unasikia? Hii ni vitu vyetu vya kujere hivi vyangu hivi ni vyangu ya kuviutilize, ni tools, haiko hawezi nisumbua hata kitu, unasikia? Juu ni muda tu ndio navitumikisha, na pre mimi nenda paradhi, unasikia? Na pre mimi nenda mparadhi, unasikia? Njoo ile kuna tile mwakili yako, njoo maana gisu uko pale kama ungali mtu mzima, vitu vya dunia visikusumbue sana. Sema leo napata, najua kesho napata zaidi. Mungu nibariki leo kuliko jana, unasikia? Vyote vinakufikia ni parti ya maisha. Tiele mwakili, vyote vinakufikia ni parti ya maisha.
ukuwe na mtu wa akili timamu, ujitabirie mema, ujitakie mazuri, ujikubali. Kwa sababu wewe uko mtu wa maana sana. Hivyo na kama unafika kwa hii ni mimi Musa Akilimali, jikaze ulike, ushare na ucomment juzi kupata mavideo zingine ziko saa hizi. Mimi Musa Akilimali Gregoire. Unasikia? Like, ushare, ugapatie ndugu yako, kakako, dadako, ndugu yako na afuate hii video, najua itamsaidia. Unasikia? Ile kinyo nilikuwa napenda nikumbushe kwa mtu wa positivity. Mkila engo zote, kila kitu yote unafanya kwa mtu wa positivity, kila kitu yote unagusa, jitie nguvu. Unasikia? Jitie nguvu. Na ingine kitu tafuta kuambia, sa unakuwa unabarikiwa, usiwaza sasa kuko mtu mwingine mwana vitu sasa hivi. Hapana, ile ni maisha yako huko, au jole mtu kuiko huko gani. Wewe ishi ile saa huko pale vile. Ye Mungu anakupatia. Mungu alipatia mimi napata saa hii 1 million. Ni yangu sitawaza mtu malipata saa 10,000 bile binamuona. Ni mie najikosante kumeona changement ilikuwa jana sikuwa nazo, leo niko nazo. Ingine next level nifanya next level aingie kutini. Unasikia, njoo akili mtu anakuwa projete ile. Hapana kuwaza wengine ya negativity. So unapata pesa unaweza kumbuka kama maskini wanakuwaka. So unazipata unaweza kumbuka kama kwa watu wanalala njala. So unazipata opa kwa so kuko na au nazo unaona watu wa kulala njala wa maskini biko tu pale. Unasikia? Wewe so unapata education, unaanza soma ba livre, unaanza angalia ukaliko watu wasomee livre bo. Acha ile matawia za vile. Unasikia? Wewe ukisoma livre uko unajisomea kwanza, wewe ujue nini ndio itakutia mu next level. Wewe ukipata pesa unaangalia hizi pesa mimi nafuata business kanjui ndatia tena niletee mara 10 ya hii. Unasikia? Investment gani nafanya niletee mara 10 ya hii. Unasikia? Nimekwaza kwa kuko mtu fulani kalimu ana bro, nokwa jitia maskini tuko naza jitia. Kwa na sele soko nazo ndio nakumbuka kama kwa watu wanalanjala, unakumbuka vita iko Ukraine, unakumbuka Ebola iko, unakumbuka corona. Bro, kwa jina la Yesu na kemele tabia ile ni shetani ndio kwa kifukuza. Ile kwa tu kishapusa, unagusa vitu extraordinaire. Unasikia? Benye uligusa, benye nao kutarajia. Unasikia? So nakutana kwa nagusa kupesa za mingi, unaanza kuwa mtu unaanza tremble. Ile tabia vile ziacho. Unasikia? Unaanza kuwa mtu wa kuogopa, unaanza kuwa mtu wa kujima raha, mtu wa kujima furaha. Tandike sio ulikuwa ulikuwa unaishi na sema hata nikilala hapa mbarabara hakuna kitu itakuwa. Hata nikilala chini hakuna kitu itakuwa. Meso unazipata unajitia mwenye security za ziko. Unasikia? Najua sasa vile bila kia kufikia. Ni kama huko ukipata furahi, ukikosa furahi, ukipata usikuwe na kukua tu wa kawaida. Unasikia? Kuwa tu wa kawaida. Ukikosa endelea na maisha vile. Unasikia? Meacha kuwa sio unapata ndio unaanza kuwa tremble. Kaliko watu wanakosewa, mimi niko. Jana nilala njala, leo Mungu ananipatia. Unagusa pesa unazogopa, eske hizi ni zangu? Eske ile ni umaskini sana. Ile tabia vile bro, iache uibadilishe. Ukipata sema Mungu asante. Alhamdulillah na kushukuru kwa gisi kwa siku ya leo. Gisi umenibariki.